अलमिया ये है कि मजहब को, सच की तलाश को बूढ़ों की सरगर्मी कह दिया गया है, और वजह इसकी ये है कि मजहब को समझा ही गलत गया है। मजहब सुख है, अब्दी सुख, हर दम सुकून की हालत का नाम है मजहब। अब सुकून किसकी जरूरत नहीं है? क्या सुकून सिर्फ बूढ़े को चाहिए? मजहब नाम है इस हकीकत को जान लेने का कि हम इस फिजिकल जिस्म से मावरा भी कुछ हैं, हम इसके अलावा भी कुछ हैं। इस अदराक का कि हम इस सोचते दिमाग और ख्याल की लहरों से मावरा भी कुछ हैं। मजहब नाम है इस इल्म का कि फॉर्म्स की, रूपों की ये दुनिया हतमी दुनिया नहीं है, बस हवास की रचाई एक राम लीला है। साइंसी ज़बान में इसे यूं भी कहा जा सकता है जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि ये यूनिवर्स कुछ भी नहीं, बस एक मॉलिक्यूलर डांस है। ठीक से मजहबी आदमी वो है जो ये जान गया कि इस दुनिया के चाहे गम हो चाहे खुशियां, दोनों ही और कुछ नहीं, बस दिमाग की सजाई एक बाजी है। इस ढंग से जो मजहबी है, जो ये हकीकत जानता और जीता है, उसके अंदर सुकून को फिर न गम ही ला सकता है न खुशियां। खुशी और गम से ऊपर उठ जाने का नाम है सुकून, ब्लिस। ये तो है मजहबी आदमी की जिंदगी जिसका रुख है उसकी अपनी तरफ। दूसरी जिंदगी वो है जिसका रुख होता है हमेशा बाहर की तरफ, दूसरे की तरफ। और मजहब में दूसरा शिर्क है। इसीलिए तो तौहीद मज़ाहिब का मरकजी नुक्ता है। मजहब की इस डेफिनेशन को सामने रखो और फिर दुनिया का जायजा लो। इस वक्त दुनिया की कसीर आबादी है जो खुद को किसी ना किसी मजहब से जोड़ती है। इतनी बड़ी तादाद में अगर मजहबी आदमी वाकई दुनिया में मौजूद होता तो यकीन मानो फिर जन्नत के लिए मरना ना पड़ता। मस्जिद, मंदिर, गिरजे, गुरुद्वारे भरे हैं, लेकिन क्या इंसान सुखी है, पुरसकून है? वो सुख, वो सुकून जो मजहब का लाजमी नतीजा था, क्या वो नतीजा जिया जा रहा है? पुराने जमाने की बात है, कहते हैं एक सुनार जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि कुम्हार गधे पर बैठा जा रहा है और गधे के गले में एक हीरा लटक रहा है। उसने कुम्हार को रोका और कहा, ये पत्थर बेचोगे? उसने कहा, बेचूंगा। सुनार ने पूछा, कितने लोगे? उसने कहा, 8 आने। सुनार ने सोचा इसे शक ना पड़े तो उसने कहा, मैं तो इसके 4 आने दूंगा। कुम्हार ने कहा, 6 आने आखिरी कीमत है, लेना है तो लो वरना चलो। सुनार बोला, मैं तो 4 आने ही दूंगा। वो असल में कुम्हार को पक्का कर रहा था इस सौदे पर, और यही सोचकर वो आगे चल दिया। थोड़ी देर के बाद सुनार फिर लौट आया, मगर क्या देखता है कि हीरा गधे के गले में नहीं था। उसने कुम्हार से पूछा तो कुम्हार ने कहा, पूरे 1 रुपये में बेचा है। सुनार को दुख बड़ा हुआ। उसने कुम्हार से कहा, तू पूरा गधा है, वो हीरा था, लाखों रुपए उसकी कीमत थी। कुम्हार ने कहा, हुजूर अगर मैं गधा ना होता तो लाखों का हीरा गधे के गले में क्यों लटकाए फिरता, लेकिन आपको क्या कहूं, आप तो जानते थे वो लाखों का है, आप क्यों पत्थर की कीमत पर लेने पर भी तैयार ना हुए? ये मिसाल जहन में रखो और समझो। जो शख्स दावा करता है कि वो मजहब को जानता है और फिर उसकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आता, तो क्या वो सुनार की तरह नहीं है जिसे पता नहीं है? जो नादान है चलो उन्हें माफ किया, लेकिन जो जानने का दावा कर रहे हैं और फिर भी उनकी जिंदगी का मौजज़ा नहीं, वो फिर मुजरिम है। अब 2 ही सूरतें हो सकती हैं। जो मजहब को जानने का दावा कर रहे हैं, एक तो उन्हें पता नहीं कि मजहब है क्या, बस उनका ख्याल है कि उन्हें पता है, और यही सूरत ज्यादा करीने क़यास भी है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उन्हें पता है मगर फिर भी वो गलत जा रहे हैं। मगर इम्कान यही है कि दूसरी सूरत नहीं है, बल्कि पहली ही सूरत है। मजहबी लोग मजहब को जानने का बस दावा रखते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि वो किस अजीम हकीकत की बात कर रहे हैं। सुकरात एक बड़ी मजे की बात किया करता था। वो कहता था, नोइंग इज कैरेक्टर। जो जान गया वो बदल गया, और जान कर भी जो ना बदला तो जान लेना कि तुमने जाना नहीं।
तुमने जान लिया कि आग जलाती है, अब आग को क्यों छूओगे? तुम्हारा दावा है कि गुस्सा जलाता है, फिर भी गुस्सा करते हो। तुमने गुस्से को नहीं जाना, बस जानने का दावा है। कितने लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि जो बातें मैं कर रहा हूं इनको वो जानते हैं, मगर जिंदगी बदलती नहीं। गौर करो उनके कहे पर, वो कह क्या रहे हैं। वो ये मान ही बैठे हैं कि वो जानते हैं, अब जिंदगी बदलने का इंतजार कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि उनके जानने का दावा बेबुनियाद है। फिर से सोचो, फिर से गौर करो, क्या तुम जानते हो? इनकलाब, बदलाव जानने का हतमी नतीजा है। जानना जिस्म है, बदलना उसका साया। जिस्म होगा तो साया होगा ही होगा। जानते हो और जिंदगी नहीं बदली तो जानो कि नहीं जाना। जानना इन इटसेल्फ परफेक्ट एक्शन है, इसके लिए कुछ और करना ही नहीं पड़ता। अगर बदलने के लिए जानने के अलावा भी किसी और चीज की जरूरत है तो जान लो कि जानने में काफी कमी रह गई है। ये जो बदलने के लिए कुछ और करने की तकलीफ है, ये और कुछ नहीं, ये बस जानने की उस कमी को पूरा करने की तुम्हारी एक नाकाम कोशिश है। तुम जानने की कमी को एक्शन से पूरा करने में लगे रहते हो। समझो, जानना इन इटसेल्फ एक मुकम्मल एक्शन है, कामिल अकमल तरीन अमल है। अगर उसके बाद भी कुछ करना पड़े जिंदगी में बदलाव के लिए तो फिर तुमने दुरुस्त जाना ही नहीं है। जान रखो, दुरुस्त इल्म, राइट नॉलेज एक ऐसी आग है जिसमें तुम्हारी अना ऐसे जल जाती है जैसे वो कोई कागज का पुर्जा हो। तुम्हारी अना मगर बचती चली जाती है, क्योंकि जो आग तुमने भड़काई है जानने की, वो असली नहीं है। तुम आग आग चिल्लाते जरूर हो मगर आग लगी कहीं नहीं है। तुम जानना जानना चीखते बहुत हो मगर जानते नहीं हो। आग बस तुम्हारे पास एक लफ्ज है, जिंदगी का तुम्हारा सच नहीं। मजहब तुमने जिंदगी की किताब से नहीं सीखा, किसी सस्ते पंडित से सीखा है। उस पंडित से जिसे तुम घर का बचा खुचा खाना देकर पालते हो। तुमने जिंदगी की सबसे कीमती तरीन चीज को बहुत सस्ते दामों में खरीद रखा है, और यही तुम्हारा भटकाव है। गुनाह भी इतना नहीं भटकाता जितना रिवायत थी, रिवाजी नेकी तुम्हें भटका देती है। मजहब चराग है, जो तुम्हारे हाथ में आ गया तो भटकने का सवाल ही खत्म हो गया, मगर तुम्हारे हाथ में वो चराग है ही नहीं। तुमने कोई और ही अंधेरा हाथ में उठा रखा है जिसे तुमने चराग का नाम दे दिया है। एक बात को समझ लो, गुनाह तुम्हें फिर भी नेकी की राह पर ले आ सकता है, क्योंकि गुनाह भटकाता है तो लगता है कि तुम भटके, गुनाह अजियत देता है तो लगता है कि तुम अजियत में हो। जब इंसान भटकता है, अजियत सहता है, दुख देखता है, तो वो सोचता जरूर है कि इस अजियत से, इस भटकने से, इस दुख से छुटकारा कैसे पाए। मगर वो जो गुनाह ही नेकी मान कर रहा है, उसके दिल में तो कभी ख्याल ही नहीं आता कि वो भटका हुआ है, बल्कि इससे उल्टा होता है कि अना को ग़िज़ा मिल जाती है कि मेरे पास चराग है, अंधा चराग, अनजली मोमबत्ती, कोई राह इससे तुम्हें ना मिलेगी। तुम बस बिना जाने जानने का मजा लेते रहोगे। जानना जो चराग बनता है वो चराग हाथ नहीं आता। फकीर कहता है जो खुद को जान ले वही है जानने वाला। दूसरे को जानने वाला जानने का नकाब पहन सकता है, जानने वाला नहीं हो सकता। मन अरफ नफ्सहु फ़क़त अरफ रब्बा। याद रखो, कभी जानने की तड़प जागे तो सफ़र खुद से शुरू करना। इल्म की शाहरा खुद के मोड़ से शुरू होती है, और किसी भी राह से इल्म का सफ़र तय किया तो भटक जाओगे। जिंदगी के समंदर में जो डूबता है वो आज नहीं तो कल किनारा ज़रूर ढूंढ लेता है। उधार के इल्म से जिन्होंने जानने का धोखा पैदा किया है वो कभी किनारे तक नहीं पहुँचे, कभी नहीं पहुँचेंगे। दूसरे के उधार के इल्म की बुनियाद पर जानने का दावा करने वाले इस ज़मीन पर बहुत हैं। कितने लोग मजहबी होने का दावा करते हैं,
क्या जानते हैं? नहीं जानने का ढोंग करने वाले हैं। कभी गौर से देखना इन लोगों को। इन लोगों का जानना तो खुद उनके काम कभी नहीं आया, किसी और के काम क्या आएगा। जो जानना अपने ही काम ना आ सके, उस जानने को जानना भला कहा कैसे जा सकता है। सूफी भी मजहबी होता है, लेकिन वो मजहब को जिंदगी से सीखता है। वो जानता है कि खुदा है, और ये जानना सिर्फ मानना नहीं होता। वो जानता है कि खुद इसलिए मौजूद है कि खुदा मौजूद है। वो जानता है कि कतरा मौजूद है कि समंदर के होने का पता है। वो जानता है कि किरण मौजूद है तो सूरज मौजूद है ही। उसका जानना खुद में डूब कर तख्लीक होता है। आम मजहबी मानता है, वो सब मानता है जो उसे सिखाया गया, जो उसे घर ने सिखाया, समाज ने सिखाया। वो सीखे को मानता है, मगर जो मानता है उसे जानता नहीं। याद रखना, जिंदगी का तजर्बा तो वही बनता है जो तुम जान जाते हो। तुम जान गए हो कि कांटा चुभता है, दर्द देता है। तुम जानते हो आग जलाती है, तकलीफ देती है। तुम जानते हो बिजली के नंगे तार करंट देते हैं, पेन होता है। तुम आग से, कांटे से, बिजली की तारों से बचते हो। तुम मानते हो कि खुदा है। तुम मानते हो कि मादी और दिमागी जिंदगी से मावरा एक जिंदगी है जिसे रूह कहा जाता है, जिसे जन्नत जहन्नम कहा जाता है। तुम जानते हो कि झूठ, गुस्सा, लालच बुरा है, इसलिए ये सब चीज़ें तुम्हारी जिंदगी का तजर्बा नहीं है, क्योंकि तुमने बस ये मान लिया है। अगर ये तुम्हारा जानना होता तो खुदा तुम्हारे खुद में बोलता। अगर ये तुम्हारा जानना होता तो उससे, लालच और झूठ से भी तुम ऐसे ही बचते जैसे आग, कांटे और बिजली की तारों से बचते हो। जैसे तुम आग, कांटे और बिजली के तारों से बचते हो। जो जानना नहीं होता वो जिंदगी का तजर्बा कभी नहीं बनता। तुम कहते हो दुनिया मता और गुरूर है, धोखे का घर है। फिर अपनी जिंदगी को देखो और बताओ, क्या ये दुनिया वाकई धोखे का घर है? क्या दुनिया मट्टी हो गई है? समझो, जिन चीज़ों को तुम मानते हो वो इसीलिए ही मानते हो कि उन्हें जानना ना पड़े। तुम खुदा को मानते हो तो क्या करते हो? अपने फिरके के आलमों, अपने नुक्ते नज़र के हामी फ़लसफ़ों और नज़रियों के मुताबिक खुदा के एक तसव्वुर को मानना शुरू कर देते हो। मान लेना बहुत आसान है, जान लेना जिंदगी मांगता है। जान लेना तुम्हारी पूरी तवज्जो मांगता है। मान लेने में तुम्हारा कुछ भी नहीं जाता। तुम चंद लेबल उठाते हो, चंद नाम चुनते हो और जानने का दावा कर देते हो। किसी भी चीज़ को जानना हो तो तवज्जो देनी पड़ती है, बहुत भरपूर तवज्जो। तुम पता है क्या करते हो? तुम किसी शख्स का नाम, नस्ल, कौमियत, वतन, पेशा, रंग, ज़ात पूछते हो और ऐलान कर देते हो कि तुम इस शख्स को जान गए। तुमको ये बात ही समझ नहीं आ रही कि ये जो चंद नाम, ये जो चंद लेबल तुमने किसी शख्स पर लगाकर उसके जानने का दावा किया है, ये नाम, ये लेबल इसलिए नहीं थे कि तुम उसे जानते, बल्कि ये नाम, ये लेबल असल में इसलिए थे ताकि तुम्हें उसे जानना ना पड़े। किसी शख्स का नाम तुम्हें मालूम ना हो, नस्ल, फिरका, मजहब, कौमियत मालूम ना हो, तो फिर तुम्हें जानने के लिए कष्ट सहना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, उसके साथ बोलना पड़ेगा, उसके साथ ज़िंदगी का तजर्बा शेयर करना पड़ेगा, और फिर कहीं जाकर तुम उस शख्स के बारे में थोड़ा बहुत जान पाओगे। जो जो चीज़ें तुमने मान रखी हैं, कभी गौर करना इन चीज़ों पर। क्या तुम उन्हें जानते हो? जिंदगी को मानते हो? क्या जानते भी हो? अपने मजहब को मानते हो? क्या जानते भी हो? खुदा को मानते हो? क्या जानते भी हो? जानना बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है। मानना बस चंद लेबल्स, चंद नामों की जुगाली है और कुछ नहीं। इब्राहिम बिन अदहम बादशाह था, जानने की धुन सवार हुई तो जंगलों गारों में निकल गया। अगर मानना पेशे नज़र होता तो सारी रियासत के उलमा सर के बल महल में हाजिरी देने पर तैयार थे। सिद्धार्थ बुद्धा रियासत की शाही को छोड़कर जानने निकल गया। महावीर ने अपनी हुकूमत छोड़ दी। अगर जान लेना इतना ही आसान होता जितना तुमने समझ रखा है तो ये लोग दीवाने नहीं थे। सूफी जीवन की नदी में उतरता है और तब
تیرنا سیکھتا ہے۔ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پہلے تم تیرنا سیکھو گے اور پھر ندی میں اترو گے، کبھی نہ اتر سکو گے، کیونکہ تیرنا تو وہی سیکھے گا جو ندی میں اترنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ زندگی کی ندی میں اترے بنا کبھی زندگی کو نہیں جانا جا سکتا، نہ زندگی کے سب سے بڑے سچ جانے جا سکتے۔ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ آپ اندر کے دیے کی بات کرتے ہیں، باطن کے چراغ کا ذکر کرتے ہیں، اس کو کیسے جلایا جائے، کیسے زیادہ سے زیادہ روشن کیا جائے؟ میں کہتا ہوں اس سوال سے بس تم اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ رہے ہو۔ اس سے بھی پہلے اپنے ساتھ بیٹھو اور خود اپنے آپ کو گواہ بنا کر اپنے آپ سے پوچھو، یہ باطن کا چراغ بجھا کیسے ہے؟ جب اندر کے دیے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہی بس اتنا ہے کہ تم کی صورت میں دنیا میں آتے ہو، ہستی کی نمائندگی کرنے اس دنیا میں آتے ہو، خالص شعور کے طور پر دنیا میں آتے ہو، زندگی کے دیے کے ساتھ دنیا میں آتے ہو۔ پھر اس مادی تجربے کے دوران تم اپنا ایک فیک سیلف انا کی شکل میں بناتے ہو اور اس زندگی کے چراغ کے اوپر غلاف طاری کر دیتے ہو۔ وہ اندر کا دیا جس کو جلانے کا تم سوال کر رہے ہو، وہ روشن حالت میں تمہارے پاس موجود تھا، اب نہیں ہے تو پوچھو خود سے بجھا کیسے، یہ تم نے کھویا کیسے؟ یہ سوال نہ کرو بلکہ یہ پوچھو کہ یہ دیا بجھا کیوں؟ بلکہ اس سے بھی پہلے کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بجھا بھی ہے کہ نہیں؟ تم نے تو مان ہی لیا ہے کہ اندر کا چراغ بجھ گیا ہے، تم سوچتے ہی نہیں کہ اندر کا دیا بجھ جائے تو تم رہے ہی کہاں؟ یہ زندگی ہے اندر کا دیا، یہ زندگی، یہ شعور، یہ کانشیسنس ہے خدا، یہ موجود ہے تو تم موجود ہو، کیونکہ موجودگی اصل میں بس ایک کی ہے، وہ ایک تم میں ہے تو ہی تو زندہ ہو۔ جس باطن کے دیے کو جلانے کے طریقے تم پوچھ رہے ہو وہ بجھا ہوتا تو یہ سوال تک تم نہ پوچھ پاتے۔ کچھ تو ہے جو تم میں موجود ہے جس کی وجہ سے لوگ تمہیں انسان کہتے ہیں، لاش نہیں کہتے۔ وہ جس کی وجہ سے تمہیں انسان کہا جا رہا ہے وہی تمہارے اندر کا دیا ہے، وہی باطن کا نور ہے، وہی تمہارے ہونے کا پتہ ہے۔ یہ دیا جب بجھ جاتا ہے تو جو باہر کی دنیا تم نے تراشی ہے، جو تھاٹ فارم تم نے سنبھالی ہوئی ہیں، وہ بھی پھر نہ رہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم خواب دیکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ خواب ان ریئل ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر یہ ان ریئل، یہ خواب جو دیکھ رہا ہے وہ ریئل ہے، وہ خواب نہیں ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والا خود خواب نہیں ہوا ہے۔ تمہاری یہ ساری زندگی، یہ ساری دنیا بھی بس ایک خواب ہے، مگر خواب کوئی ہوا میں تو تخلیق نہیں ہو رہا، کوئی ہے جو خواب نہیں ہے، تبھی تو یہ خواب ہے۔ وہ جو خواب نہیں ہے اور دنیا کا یہ خواب دیکھ رہا ہے وہی ہے تمہارے باطن کا دیا، وہی ہے تمہارے اندر کی دنیا، وہی ہے تمہاری باطنی آنکھ، وہ بیس ہے، بنیاد ہے، اس کے بنا تو تمہاری یہ انائی دنیا بھی نہیں بن سکتی تھی۔ بالکل ویسے ہی جیسے خواب دیکھنے والا نہ ہو تو خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو جو بھی شخص یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اندر کا دیا کیسے جلایا جائے، پہلے وہ اس حقیقت کو فیل کرے کہ اس کے اندر کا دیا پہلے سے ہی چل رہا ہے۔ ہاں، تم اس کی روشنی نہیں دیکھ پاتے کیونکہ تمہاری انا نے بڑی دھند طاری کی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہو سردیوں میں شدید دھند کے موسم میں بڑی بڑی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس بھی نظر نہیں آتی۔ تمہاری انائی دنیا نے اتنا شور مچایا، رنگ و نور کی ایسی جھلمل پیدا کی کہ تمہاری آنکھیں چندھیا گئیں۔ تمہاری نوکری ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، دوست ہیں، بزنس ہیں، منصوبے ہیں، خواہشیں ہیں، لالچی ہیں، ان میں تم ایسے گھرے کہ اس خواب کے دیکھنے والے سے تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوتی۔
ان سے الگ کر کے خود کو دیکھنے کا نام ہے اندر کے دیے کا جل جانا۔ تم یہ باتیں سنتے ہو، تمہیں سمجھ بھی آتی ہیں، لیکن غلطی پتہ ہے کہاں ہوتی ہے؟ غلطی تب ہوتی ہے جب تم یہ سمجھنے لگتے ہو کہ یہ اعلیٰ تر روحانی طور پر بیدار حالت کو پانے کے لیے کچھ بڑے سٹیپس اٹھانے ہوں گے۔ اس باہری دنیا کی دلدل سے باہر نکلنا ہوگا، کچھ ریاضتیں، مجاہدے، چلے، مراقبے، میڈیٹیشنیں کرنا ہوں گے، اور یہیں پر تم غلط سمت چلے جاتے ہو۔ اس کو اس طرح سے سمجھو، تم خواب دیکھ رہے ہو، خواب میں فیکٹریاں ہیں، ملکیتیں ہیں، ان میں آگ لگی ہوئی ہے، فیملی کو ڈاکو نے اغوا کر لیا ہے، تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، دنیا میں سونامی آ گیا ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے واقعات تمہارے خواب میں ہو رہے ہیں، تم ان واقعات سے بھاگنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، کیا کرو گے؟ بس صرف آنکھ کھول لو اور کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آنکھیں کھلی اور سارا خواب ختم۔ تمہیں کچھ نہیں ہوا، تمہاری فیملی کو کچھ نہیں ہوا، تم بالکل ان واقعات سے انٹچڈ ہو۔ اب اتنی بڑی بڑی ٹریجڈیز سے تم کیسے نکل آئے ہو؟ سوچو، کیا تم نے کچھ کیا ہے؟ کیا تم نے منصوبے بنائے ہیں؟ کیا تم نے تکلیفیں سہی ہیں؟ کیا مراقبے کیے ہیں؟ کیا ریاضتیں کی ہیں؟ کیا چلے کاٹے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں کیا، بس آنکھ کھول لی ہے۔ صوفی یہی کہتا ہے، یہ جو تم نے دنیا تراشی ہے خواب ہے۔ قرآن جسے کہتا ہے متاع الغرور، پرانی تہذیبیں جسے مایا جال کہتی تھی، ہندو جسے کہتے ہیں رام لیلا۔ اس خواب سے باہر نکلنے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، بس جاگ جاؤ، شعور کی حالت میں آ جاؤ۔ ایکشن کی تمہاری یہ جو دنیا ہے، تمہارے تھاٹس کی رچائی یہ جو رام لیلا ہے، اس کو تم میں کوئی بیٹھا دیکھ رہا ہے، وہی جو موت کے بعد اس جسم میں نہیں ہوگا۔ وہ جو دیکھنے والا ہے وہ بس بیدار ہو جائے۔ بیدار ہونے کے لیے کتنا کوئی وقت لگتا ہے؟ کوئی سو رہا ہو، اسے جگانا پڑے، کتنی دیر لگے گی؟ ایک گلاس ٹھنڈا پانی اس کے منہ پر ڈالو اور وہ ہو گیا جو ہونے کے قابل تھا، وہ ہو گیا جو تم چاہتے تھے۔ ایک ذرا سا جھنجھوڑا اور وہ ہو گیا جو ہونا چاہیے تھا۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب کوئی سویا نہ ہو اور سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو، جب کوئی سویا نہ ہو اور سویا ہوا بنا رہے۔ اب جگانا مشکل ہے۔ ایک ہلکا سا شور انسان کو جگا دیتا ہے، مگر جو سونے کا ڈرامہ کر رہا ہو اس کے اوپر ڈھول بھی پیٹتے رہو، نہیں جاگے گا۔ تم سوئے ہوئے نہیں ہو، سوئے ہوئے بنے ہوئے ہو۔ اس لیے جب تم یہ سوال کرتے ہو کہ اندر کے دیے کو کیسے جلایا جائے، تو یہ تمہاری طلب نہیں، یہ تمہاری کاوش نہیں ہے روحانی بیداری، یہ بس تمہاری کھجلاہٹ ہے، یہ بس تمہاری فیسینیشن ہے، بس یہ تمہارا بہانہ ہے۔ یہ دنیا تمہارا خواب ہے اور تم خواب دیکھنے والے ہو۔ تم اس دنیا سے الگ واقعہ ہو، دنیا مردہ ہے، تم زندہ ہو۔ خواب ان ریئل ہے، تم ریئل ہو۔ خواب دیکھنے والا بیدار ہونے کا بس سوچ لے، یہی جاگ جانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ جاگنے کا ارادہ ہی بس کافی ہے۔ کبھی تم اس نوجوان کے بارے میں سوچو کہ جو روز صبح ورزش کے لیے جاگنے کا پروگرام بنا کر سوتا ہے مگر جاگ نہیں پاتا۔ اب فرض کرو اگلی صبح اس کی من پسند نوکری کے لیے اس کا انٹرویو ہو، تو رات کو وہ جتنا بھی لیٹ سوئے وقت سے بہت پہلے آنکھ کھل جاتی ہے۔ کسی کاروباری میٹنگ کے لیے تم نے کہیں جانا ہو، کیسے آنکھ کھل جاتی ہے؟ محبوب یا محبوبہ سے ملنا ہو، کیسے آنکھ کھل جاتی ہے؟ کتنی بار ٹرین پکڑنے کے لیے تم وقت پر اٹھ جاتے ہو؟ بیدار ہونے کے لیے صرف بیداری کی طلب کافی ہے اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ تم نے جو عنائی دنیا کا خواب دیکھا ہے، تمہیں اس خواب میں لذت نہیں مل رہی ہے، مگر پھر بھی یہ خواب تم چھوڑنے پر تیار نہیں ہو، کیونکہ اس خواب سے بیدار ہو کر تم دوسروں سے الگ ہو جاؤ گے، اور تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دوسروں جیسا رہنا چاہتے ہو۔ الگ تھلگ ہو جانے کا خوف ہے جو تمہیں جاگنے نہیں دے رہا۔ اس لیے تم ایسے سوال پوچھتے ہو کہ جاگیں کیسے؟ تم اس معاشرے سے کٹنا نہیں چاہتے، تم اس طرز حیات سے بدلنا نہیں چاہتے۔ یہ معاشرہ جتنا بھی دکھی ہے، یہ طرز حیات جتنا بھی انزائٹک ہے، مگر یہ تمہاری نون دنیا ہے، اور بیدار انسان کی زندگی ہمیشہ ان نون میں سفر کرتی ہے۔
तुम मगर नामालूम के सफर से डरते हो, इसलिए आदती जिंदगी जीने पर मजबूर हो। आदती जिंदगी का नाम है तुम्हारी ये दुनिया, और इसी के लिए तुम हमेशा बाहर देखते रहने पर मजबूर हो। तुम्हारी तवज्जो बाहर पर है, बाहर से कुछ इजाफा हो जाए तो समझते हो ज्यादा मुकम्मल हो गए, बाहर की दुनिया से कुछ तफरीक हो जाए समझते हो नामुकम्मल रह गए। एक नौकरी जो तुम्हारे दिमाग की अना की तलब है मिल जाए तो समझते हो मुकम्मल हो, कारोबार डूब गया तो अपना होना नामुकम्मल समझने लगते हो। लड़के इम्तहानों में फेल होकर खुदकुशी कर रहे हैं, नौजवान नौकरी ना मिलने पर डिप्रेशन का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि वो यही समझ रहे हैं, बल्कि उन्हें ये समझाया जा रहा है कि बाहरी दुनिया सच है। कैसे ये बाहरी दुनिया सच है जो तुम अपने साथ लाए नहीं, जो तुम अपने साथ लेकर जा ना सकोगे? ख्वाब देखने वाले के मुकाबले में ख्वाब को कैसे सच मान लिया तुमने? सिर्फ इस सवाल पर गौर करो, तुम जो सवाल पूछते हो कि अंदर के दिए को कैसे जलाया जाए, कभी फिर ये सवाल ना कर सको।